Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SSK Sembang Santai Khamis bersama CM. Okey, belakang tu bukan periuk yang tu display produk. Hari ni CM ada tetamu jemputan. Okey, SSK ni Sembang Santai Khamis bersama CM. Tajuk dia adalah attitude, okey. Attitude dan skill. Alright. Bila kita cerita attitude dan skill ni, kalau kita tengok benda-benda penting okey. Hari ni hari Khamis, 16 hari bulan Julai 2020. Masih lagi di PKPP, alright. Jaga social distance, alright. Benda-benda tu dan sebagainya. Okey. CM semalam daripada Bukit Beruntung, daripada BB menghala ke JB. 2 jam stop kereta dekat Pedas Ringgi, ada aksiden. Jadi perjalanan daripada Bukit Beruntung ke JB semalam ambil masa 7 jam setengah. Alright, sembang santai kita hari ni adalah attitude ataupun skill. Okay, kita share sikit sejarah peribadinya, ataupun kalau kita tengok when we talk about attitude, attitude something that inner, dalaman kita tu kalau kita tengok. Dan kalau kita kata, kita cerita pasal skill adalah kemahiran yang ada pada individu. Alright, tak semestinya bila kita ada skill, we have a good attitude. Okay, dan kalau kita tengok, kalau kita ada attitude, the possibility untuk ada skill adalah tinggi. Right. Okay, untuk kita adakan dia panggil high impact team will support our organizations, okay, hala tuju syarikat dan sebagainya. Apa yang kita nak adalah the right attitudes. A great skill, competency adalah salah satu elemen-elemen penting untuk kita adakan kita punya team, untuk team kita wujud di situ dan sebagainya. Alright, kalau kita tengok balik kat sini, bercerita pasal attitude, yang penting adalah siapa dia, okay? Dan kenapa dia nak jadi macam tu. Alright, that's why yang kita kata attitude play the main roles dalam organisasi kita, terutamanya bila kita kata yang to be the high impact team dalam kita berbisnes adalah back to attitude. Okay, kalau kita tengok when we talk about attitude, alright, apa yang kita nak adalah the willingness the interest kat situ bersama-sama dengan kita, dan tak semestinya, okay, kalau attitude, bila dia ada the right attitude, okay, mudahlah kita untuk membentuk dia pergi ke skill dan juga kompetensi, right. Jadi kalau kita tengok kat sini attitude, okay, jom my team akan tengok balik attitude. Bila kita cerita attitude ni, attitude macam mana yang kita nak on our team, okay. Hari ni CM ada business coaching dengan one of client sekarang ni di Johor Bahru, iaitu Gerbang Cetak Maju Enterprise, GC, Gerbang Cetak GCME, okay. Bersama founder dia. Hari ni mungkin kita minta dia idea hari ni dekat office dia, okay. Kita tengok itu CM kata di belakang tu bukan periuk, bukan periuk dekat dapur, okay. Itu produk yang Gerbang Cetak jual, okay. Diversify the business. Okay, meh sini kita jemput Miss Rika, tapi dah ada orang punya lah. Dia punya Miss tu dia punya branding dia. Come Miss Rika, duduk sebelah saya. Alright, okay, ni founder Gerbang Cetak Maju Enterprise, okay. Okay, boleh cerita sikit. Nah, sekarang ni topik kita pagi ni best sikit, attitude ataupun skill. Sebab Gerbang Cetak ni dia kena pilih, okay. Bila dia nak ambil dia punya team tu, especially dekat operation, dia nak tengok attitude ke dia nak tengok skill? Mari kita share dengan founder Gerbang Cetak, Miss Rika. Okay, boleh Miss Rika, boleh promote sekali bisnes apa yang kita ada sekarang ni, orang Johor, orang KL. Sebab Gerbang Cetak ni boleh bantu usahawan-usahawan di luar sana selesaikan masalah signage, okay. Tak kisah kat pelosok mana pun. Jangan kata, JB jauh nak pergi Alustap. Tak. Depa boleh buat sampai mana pun habaq mai. Okay, alright, boleh Miss Rika cerita sikit apa dia Gerbang Cetak. Kemudian tu kita boleh sama-sama share bila dekat operation perlukan skill ke perlukan attitude. Okay, silakan. Okay, selamat pagi. Saya Rika.
Rika daripada Gerbang Cetak Maju. Okay, company kami buat signboard seluruh Malaysia. Tapi kita base dekat Johor Bahru lah. Okay, jadi hari ni topik kita skill ataupun Attitude. Okay. Untuk saya sebenarnya saya rasa dua-dua penting. Betul, okay. dua-dua penting. Sebab Miss kalau Rika kata dua-dua kalau penting. you ada skill tapi attitude you ke laut pun tak boleh juga. Tapi kalau attitude you okay tapi skill tak ada, tapi mungkin boleh perbaiki kot kalau tak ada skill. Alright. Okay, Miss Rika. Okay. Dia miss lah tapi dah berpunya. Okay. Okay, sekarang ni kita nak tengoklah. Katalah, especially as a business owner, as a founder, kalau Miss Rika tengok, kalau kita nak ambil pekerja, Miss Rika sendirilah dekat Gerbang Cetak, dah ada kilang, buat signage, ada office, ada team dan sebagainya. Jadi the first, bila kita nak ambil kita punya team tu, sekarang ni kita kata kalau di office, adakah dia perlu skill ataupun priority yang Miss Rika nak ambil? Nakkan dia attitude ke nak skill? Kalau dalam dekat office Kalau kat office, saya perlukan attitude. Okay, alright. Tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Berbalik-balik kepada founder. Sekejap lagi CM bagi tahu apa dia skill, apa dia attitude. Okay, kalau dekat operation? Operation saya lebih kepada skill. Okay, kalau dekat operation lebih kepada skill. Okay, yang tu founder Gerbang Cetak punya opinion. Okay, jadi kita boleh tengok balik. Okay, Gerbang Cetak boleh promote sikit nombor kontak FB ke kan, untuk usahawan di luar sana, untuk pihak Gerbang Cetak bantu dari segi signage yang berkualiti, signage yang the latest design, dan juga ni kita boleh panggil dia, tak nak panggil Miss Rika lagi dah, Miss Signage. Alamak. Kan. Alright. Okay, tapi boleh silakan. Okay, to those dekat luar sana yang tercari-cari nak buat signboard dekat mana, nak buat signage dekat mana dan ikut bajet anda. Actually sekarang kita tengah ada sebenarnya kita punya kilang fokus untuk buat 3D signage, dan saya rasa semua orang fikir 3D signage tu mahal. Sebenarnya tidak. Sebenarnya 3D signage ni kita boleh ikut bajet anda. Kalau you cakap dengan I, Miss Rika, I cuma bajet 1,000 je, boleh ke I buat 3D? Kenapa tak boleh? Mestilah boleh. So, untuk kalau nak tengok kita orang punya page, boleh pergi ke signboard Johor Bahru Gerbang Cetak, ataupun kita punya IG signboard GCM. Dekat sana ada banyak sangat jenis signboard yang korang boleh tengok. Kalau nak order boleh terus WhatsApp 012-790-7714. Okay, sebut sekali lagi you punya contact number. Alright. Okay, contact number kita 012-790-7714. 012-790-7714. Okay. 7714. Alright. Tim saya minta tolong tuliskan dekat komen, okay, Gerbang Cetak punya contact number, okay, satu Malaysia. Okay, mana kontraktor-kontraktor di luar sana, jangan risau. Okay, kita akan bagi harga yang terbaik sebab kita biasa bekerjasama bantu kontraktor untuk mendapatkan signage yang very quality dan juga kompetitif dengan latest teknologi. Alright, terima kasih Miss Rika di atas perkongsian hari ini. Alright, terima kasih. Okay, back to our attitude. Ni yang paling best. Attitude. Okay. Pengalaman CM selama 21 tahun, dia ada pro and cons. Alright. Bila bercerita attitude dan juga skill. Alright. Dia sebenarnya attitude ni adalah is very general, dan CM personally kalau cerita turnover staff, segendah-gendah kita interview dan kita ambil kita punya cleaner contohnya, dan setinggi-tinggi board of directors, kita interview untuk kita become our partners. Jadi kalau kita tengok kat sini, CM personally I back to attitude lah, ya. Bila kita kata melihat kepada attitude, adalah banyak benda yang kita boleh sentuh. Salah satunya adalah willingness, interest, because dua perkara ni bila kita talking about startup company, we are talking about the growth company, we are talking about sustainable company. Okay, dalam business kita ada 3 kategori.
startup, benda yang baru nak mula, baru nak start berniaga setahun dua contohnya. We are talking about growth, kita about 3 ke 5 tahun growth. We are talking about sustainable, okay, kesinambungan bisnes kita, we are talking about 10 years and above. Jadi kalau kita tengok kat sini bila kita cerita attitude, alright, to have the high impact team adalah attitude is so important. Sebab kalau berbalik-balik 2 minggu lepas tak tahu atau tak mau, kita tengok balik. Kalau tak mau is attitude, kalau tak tahu pun attitude, alright. Jadi dekat situ dua-dua fall under attitude, alright. When we talk about skill, so good of skill, kemahiran yang ada dan sebagainya, but they have the attitude problem. Salah satunya kita kata attitude problem ni adalah dia buat apa yang nak dia buat, bukan ikut arahan tu satu. Kemudian tu macam kita katalah, bila dia ada skill, dia rasa dia hebat. Betul, kita tak salahkan mana-mana, because when we have something, we should proud of our thing. Kita kena bangga dengan apa yang kita ada, tapi bukan riak dan bukan arrogant. Yang tu kita tak nak. That is back to attitude balik. Alright, jadi untuk di luar sana, mana yang kita melihat kepada good of high impact team yang sepatut kita ada adalah pilihan kita adalah attitude. Sebab dari situ kita boleh bentuk dia, sama ada kita nak bentuk pada skill dulu atau bentuk kepada kompetensi dia dulu, tak ada masalah. Tapi when they have the attitude problem, yang tu yang kita tak mampu nak bendung benda tu, nak jaga, because attitude is human. Orang. Jadi kalau bercerita pasal orang ni, kalau tanya CM personally, I love to work with machine. Set berapa lama, apa nak buat, dia buat sendiri. Tak adalah kucing beranak pun nak cuti, mak saudara jatuh tangga pun nak pergi. Bukanlah kita kata tak boleh, but looking at the priority. Kalau kita tu, we're talking about the nearest us, the sibling, mak, ayah, adik-beradik kita, there's a different. Tapi kadang-kadang sekampung pun itu yang orang kata kucing beranak pun dia balik. Alright, that is a back to attitude balik. Jadi untuk founder, usahawan di luar sana, especially bila kita interview, melihat kepada attitude. Satu je pesan CM, bila kita interview, katalah kita nak ambil club pun, alright, apa yang perlu kita buat, let's say lah kita kata sebagai kerani ataupun executive level, sekarang ni so important, kalau kita melihat kepada skill, betul, skill tu kita test lah. Skill tu kita test. Katalah dia kata dia letak situ 1 sampai 5 kemahiran dia, boleh buat Excel, dia letak situ paling tinggi excellent 5, paling rendah 1, dia letak 4. Kalau 4 ni maksudnya we're talking about skill, maksudnya dia dah boleh buat graf, dia boleh buat catapai sebagainya. Tapi kalau dia kata dia tak boleh buat tu, maksudnya the level masih 3 lagi. That's why pesan CM kat luar sana, when we talk about skill, test the skill. When talk about attitude, look at the way they communicate. Nothing. Alright, that is so important. Untuk usahawan di luar sana, if let's say the tips you nak ambil, when we talk about skill, apa yang you perlu buat adalah test the skill. Alright, when we talk about attitude, that is your experience, untuk tengok balik dia punya the way dia communicate, how arrogant, the way dia duduk. Sebab masa interview tu kita tak nampak. Apa yang kita boleh tengok kat situ adalah dia punya appearance dia. Lepas tu cara dia bercakap dengan kita, are they very arrogant. Kalau tak tahu dia mengaku tak tahu. Ni kadang tak tahu mengaku tahu. Habislah kita. Alright. Untuk usahawan di luar sana, alright, that is tak ada salah, tak ada betul, but bila kita membuat analisa interview, especially to get your team, attitude and skill, dua-dua tu you can combine, ataupun you melihat kepada skop kerja yang kita nak bagi. Alright, when we talk about perlukan skill tapi dia ada problem on attitude, then kalau CM sendiri, I won't let it be in the organisation. Sebab kita tak mampu. Bila dia skill tapi attitude problem, bersifat sementara sahaja, dan yang tu as a founder, as a business owner, kita tak mampu. Tak mampu duk melatih orang, at the end dia keluar. Yang tu adalah experience mana-mana business owner. Alright, then jom kita bersama-sama doa, moga we are talking about skill and attitude, semua akan lebih aware kat situ dan akan dapat apa yang dia nak. Alright, jadi you can combine attitude or skill, tapi
personally, the best is look at attitude dulu. The right attitude, you can get the right skill, you can get the right competency. That is for sure. That is my personal opinion. Tak ada salah, tak ada yang betul, but best among the best. Always CM percaya yang tu. Alright, everybody akan come up with that on situation based. Kalau sekiranya kita interview, suddenly the skill ada but attitude tak ada, okay, might be yang tu business owner boleh decide. Alright, sembang santai kami hari ni very short and sweet. Okay, next week nak sembang apa agak-agaknya? Boleh tag CM apa yang kita nak make it simple. Alright, next week mungkin kita boleh bincang pentingnya perancangan. Alright, perancangan apa? Ni dah towards end, ni dah bulan 7 dah. Alright, sepatutnya dah ada in mind. Dalam keadaan ekonomi yang uncertain, honest I'm telling semua usahawan di luar sana termasuk CM juga, that's so important things for us. Always berlaku redirection of the company, company dan juga strategi lah. Okay, doa kita sama-sama, moga COVID akan berlalu dengan cepatnya, okay, dan usaha tanpa sempadan, itu yang CM selalu sebut, okay, dan percayalah apa yang Allah bagi yang terbaik untuk kita dan di luar sana juga untuk business owner founder. This is our survival time. Teruskan juga buat walaupun apa yang berlaku di luar sana. Salam sayang dari CM, SSK, Sembang Santai Khamis bersama TM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.